नमस्कार गुड आफ्टरनून। काली मु जोगपटा पढ़ी फतुरानंदर आपण मैंने बहुत भल पाइबा देते समस्ते बहुत देखी गोपटी कि गोटे कथा एत जन देखुं लाइक कहीं मारूना प्लीज टिके लाइक मार दिंतु और सब्सक्राइब कर दिंतु। आ 5-6 दिन रहा जमती मोटा 365 सब्सक्राइबर हो कथा ए वर्ष 365 सब्सक्राइबर रे पहुँचेवाई आपण मैंने टिके मत साहाय्य करंतु। आज कहीं जड़े काली मत सब्सक्राइब कर मोर अंतरु धन्यवाद। आज आम पढ़ा से ही रत्नाकर नायकंकर संकलित 31टी कालजयी कहानी भितर गप हूँ घास। ये लिखिं राजकिशोर पट्टनायक। राजकिशोर पट्टनायक थिले 1917 ରୁ 1997 पर्यंत ओडिया साहित्यर जड़े बलिष्ठ सृजनशील प्रतिभा बहन करी सारस्वत स्वाक्षर पाठिका पाठकों पाखरे चिरपरिचित अच्छा राजकिशोर पट्टनायक। घास तांकर एक प्रतीकधर्मी कालजयी गल्प। संसारर हेय नगण्य घृण्य एवं नितांत दयनीय वस्तु एवं घटना तांकर लेखनी रे श्रद्धा एवं सदिच्छार चरित्र रूपे प्रतिभात हुए। तांकर सृष्टिगुड़िक मध्य तुठपथर हृदयर बंधन पथुकी निशाण खुंट शालग्राम पथर ढीमा हाट सौदा आदि गल्प पुस्तक रचना करी गल्प साहित्य से प्रतिष्ठा अर्जन करिसेंती। आज तांकरी गल्प घास आमे सुनिबा। कुआर पुनेई 83 दिन। आजिकलिकर छुआ मैंने 83 मैंने जानीथे कि नहीं मुझे कहीदे बासी माने आजी आजी है आजिर जिनसटा कालिकी रहिले कालीटा को आम कहूँ बासी बासीर परदिनटा को आम कहूँ 83। कुआर पुनेर 83 दिन 2 घड़ी अंधार एकुटिया कटक मंगलाबाग फांडी चली चली आसुली। रास्ता सेते गहल नथिला। पहरे छाड़ी गोटे जोड़े मनीष की साइकेल खंडे दूर गलापर गोटे दो छकी पाखरे पिलाटीए ठिया होई रही देखिली। खंडे छोट लुगा आउ खंडे धूलिया गेंजी पिलाटीर उच्च 2.5 हाथ जाए हम। मो आसवा परे से भी चलवाई आरंभ कला। 2 हाथ हलई हलई चलु थाए। शीत दिन सकाळे रूम टांकी उठुथिले जेमिति लोक 2 डाणा खूब जोर रे हलई हलई चले। पिलाटीर खोज गुड़िक छोट से मझिरे मझिरे धाइला परी चली थाए। जेकोसी प्रकार रे लागी लागी रहिबा पई ताहार चेष्टा। टकलार पाटी को भुजा भुजी 2टा सबुबेले दरकार हैला परी पदे कण गपिबा पई ताकू पचारिली किरे पिला कुआडे जाइथिलु? आउ जीवी कुआडे साहस पाई से उत्कंठित गलारे कहला। आगरे निम साई जाए मु जीवी तमे कण एठी रहइबो? भारी व्यस्त ताहार मनर भाव और तुंडर स्वर। कहली डर मारुची? अंधार भितर ए डर कथा शुणी से चमकी पड़ला परी मो पाखक घुंची आसिला। हाँ डर मारुची। ताहार छोटिया छोटिया आखि 2टी नरमी जाए ताहाकू साहस देवाई ताड़ को हाथटी बढ़ाई देली। डररू निजको रक्षा करने से हाथटी धरी चलला तथापि संकी संकी होउथाए। दम्भ देवाई कहली तोर घर एठी कटक रे तेबे भी तोर डर? बीतत्रस्त गलारे कहला बाबू जानो नहीं ये जो पठाण कबर रहिला सेठी किए गोटाए अच्छी ढेला मारे। तार पिठी थापुड़ाई कहली नाई मु आसे आउ जाए केबे किछि देखी नहीं तो? से प्रतिवाद करी कहला नाई बाबू सान पिलांको मारे। थरे मु आसुथिली मो गोड़े गोटे ढेला बाजिला। सेही दिनु मु आउ एका आसे नहीं किए आसुथिले ताहारी सांगरे चली चली मु सेई कबरटा टपी जाए। देखिली ताहारी मनरु डर को बाहर करी हेबो नहीं। कुसंस्कार लोकर रक्त सांगरे मिसी रहिला परी डर ताहारी मनरे आस्थान जमई रहीगलानी। पिठी थापुड़ाई करी पचारिली तोर ना? मो ना लिंगा। तमे आम बाँ को चिन्हिथिबो जोगी महाराणा। मोर मुहरे जेतिके आश्चर्य होबार चिन्ह दिशीगला ताहार मनरे मध्य ठीक सेतिकी उकुटी उठुथिला। से पुणी आरंभ कला आमा बा छांदरे सरस किछि काम दाम करे नहीं सबुबेले सेइथिरे लागि थाए। बना पहलीमान ताहाकू डकाए। आम बा को कहीं छांदरे पारती नहीं। से कप आनिछि पचारिली किरे बा तोर दिन को केते मजूरी पाए? लिंगा कहला हें
ମଜୁରୀ ସେ ମୋଟେ କାମକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ପରା 6 ମାସ ହେଲାଣି କାମ ଶିଖୁଛି। ଏହି 15 ଦିନ ହେବ ଦିନକୁ 7 ପଇସା ମୂଲ ପାଉଛି। ବା ମୋଟେ କାମକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଏ ସାଲ ଘର ଛପର ହୋଇନଥିଲା ଯେ କାନ୍ଥ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେଖିଲି ସେ ବି ଜଣେ କବି। ବଢ଼େଇ ଘରେ ଯେ କବି କି ଶିଳ୍ପୀ ନଥିବେ ଏଇ ଧାରଣା ଦୂର ହେଲା। ଆଉ ବି ଜାଣିଲି ଏଇ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରଟି ଯୋଗୀ ମହାରଣାର ଖିଆଲରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯିବ। ପ୍ରତି କବି ବଡ଼ ଘରେ ଥାଉ କି ଗରିବ ଘରେ ଥାଉ ଏହି ଖିଆଲ ପଛରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଧାଉଁଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି, କପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଛୁ କାହିଁକି? ବିକି ଦେଉନ? ଲିଙ୍ଗା କହିଲା, ପହିଲମାନ ଗାଳି ଦେବ। ସେଗୁଡ଼ାକ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ହେଲେ ଗୋଟାଏ ଚିଜ ତ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଚାନ୍ଦି। କେତେ ପଇସା ହେଇଥିବ? ତାରି କଥାରେ ଭୋକ ଥିଲା ପରି କହିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଏବେ ପେଟରା ଭିତରେ ରଖିଛୁ। ପଦାରେ ଥିଲା ଯେ ଉଇ ଲାଗି ତାହାର ବଇଠି ସବୁ ଖାଇଗଲେ। ବା ଆମର ପୁଣି ବଇଠି ତିଆରି କରିଛି ନୂଆ କରି। ଏଇସବୁ କଥା, ପ୍ରତି କଥା ତାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ମନର ସରଳତା 16 ଅଣାରେ ଦେଖାଉଥିଲା। ପଚାରିଲି, ଆଜି କେତେବେଳେ ଖାଇଥିଲୁ? କହିଲା, ସକାଳେ ତୋରାଣୀ ଖାଇ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ କିଛି ଖାଇନାହିଁ। ଘରେ ଗଲେ ଆଜି କ'ଣ ଥିବ କି ନଥିବ କେଜାଣି। ଦିନଯାକ ଖାଇ ନାହିଁ। ଅଣଛପରା ଦଦରା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାତ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ତଥାପି ତାହାର ମନ ଅଚଞ୍ଚଳ। ମୋ ଠାରୁ ହାତେ ଛୋଟ, ବୟସର ଅଧା ହେବ। 2 ହାତ ଛାତି ଉପରେ ଛକ କରି ପକାଇଛି ଶୀତରୁ ଟିକେ ରିହାତି ପାଇବ ବୋଲି। ତାହାରି ପାଖରେ ଗରମ ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧା ପୂରା ପେଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲି, ମନ ଭିତରେ ମୋତେ କିଏ କେତେ କାଇଲି ଦେଉଥିଲା। ଏଇ ମନର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆ ଛୋଟ ଦିଶୁଛି। ତଥାପି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ପିଲାଟିଏ ଖାଲି ପେଟରେ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହରେ ଦିନଯାକ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପରିଶ୍ରମ କରି 8 ଘଣ୍ଟାର ମୂଲ 7ଟି ପଇସା ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛି ତା ବାପା ବୋଉକୁ ଢୋକ ଦେବ ବୋଲି। ହାତରେ ଅଧାପଡ଼ା ସିଗାରେଟଟା ଥିଲା, ସେଇଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ତାହାରି ମନ ପାଖରେ ଏଇ ଆମର କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ବାବୁଆନୀ କେତେ ଛୋଟ, କେତେ ହୀନ। ପକେଟରେ ହାତ ମାଇଲି। 9 ପଇସା ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ଭାବିଲି। ମନ କୁଣ୍ଠିତ ହେଲା। 9ଟି ପଇସାରୁ ଅଣିଟିଏ କାଢ଼ି ତାହାକୁ ଦେଇ କହିଲି, ନେଇଯା, ଭୁଜା ଖାଇବୁ। ସନ୍ଦେହ ମିଶା ଆଖିରେ ଚାହିଁ ସେ ନେଲା। ଆଗରେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ନିମସାଇ। ପଠାଣ କବର ବହୁତ ପଛରେ ରହିଲାଣି। ରାସ୍ତା ଏଣିକି ତେଣିକି ଗହଳିଆ ହେଲାଣି। ଲିଙ୍ଗାର ଭୟ ଚାଲିଗଲାଣି। ଏପଟକୁ ସେପଟ ହୋଇ କଥାଭାଷା କରି କରି ଚାଲିଛି। ଭାବିଲି ତାହାର ବାପା ଛାନ୍ଦ ବୋଲିବାରେ ସରସ ହେବ ବୋଲି ମୂଲ ମଜୁରୀ ଛାଡ଼ିଲା। ଆମର କଲେଜ ବାବୁମାନେ ବହି ଭଲ କରି ପଢ଼ିବେ ବୋଲି କେତେ ମାଉଁସ ଶୁଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଗୀ ମହାରଣାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ପୁଅ କିନ୍ତୁ ତାହାର ଘରକୁ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ସେ ଭାବୁଥିଲା, କାଳେ ତାହାର ବାପାକୁ ମୁଁ ଲିଙ୍ଗା ପାଖରେ 4 ପଇସା ଅଛି ବୋଲି କହିଦେବି। ବାପା ତା'ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବ। ସେ ମୋତେ ଖାସ୍ ଭୁଲାଉଥାଏ। ଆମ ଘର ଗଳିରେ କେତେ ବାଟ ହେବ। ବା ଘରେ ନଥିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଲାଗି ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଘରକୁ ଏଇ ଲାଗି ଯିବି ନାହିଁ। ବାପା ପାଇଁ 5ଟି ପଇସା ଦେଇ କହିଲି ଲିଙ୍ଗାକୁ ସେଇ କଥା କହିଦେବା ପାଇଁ। ସେ ତରଙ୍ଗ ହୋଇ ଚାହୁଁଥାଏ, କାଳେ କିଏ ଦେଖିଦେଇଥିବ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥାଏ ଯେ ସେ ବାପାକୁ ଏଇ କଥା କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ତାହାର ଘର ପାଖ ହେଲା। ସେ ହଠାତ୍ କହିଲା, ବାବୁ, ଆମର ଘର ଏଇ ଗଳି ଭିତରେ। ମୁଁ ଯାଉଛି କହି ହରିଆରେ ଡାକ ମାରି ମାରି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଲା। ମୁଁ ଆସିଲି ଏକା ଏକା। ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଗାଈଟିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଚରୁଥାଏ। ଠାଏ ଠାଏ ଘାସ ଅଛି। କଅଁଳ ଦୁବ ଘାସ। କେତେଥର ଏମିତି ଗୋରୁର ପାକୁଳି ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇ ମିଳେଇ ଯାଇଛି। ତଥାପି ସେ ତ ମରିନାହିଁ। ବାଟକରରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ଏତେ ଲୋକର ଯିବା ଆସିବାର ଧାସ, ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ପାଟି ତାହାକୁ ପୋଛି ଦେଇ ପାରିନାହିଁ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜାତି କାହିଁକି ଟଳିବ? ଏଇ ଅଭାବ ଭିତରେ ବଢ଼େଇ ପିଲାଟି କାହିଁକି ହଟିଯିବ? ସେ ବି ମନରେ ଆଶା ନେଇ ବାଟ ଚାଲିଛି। ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ତଥାପି ମନ ଭିତରେ କଥାରେ ଏ ଖିଅ ସବୁ ଅଡ଼ୁଆ ଧରି ରହୁଥିଲା। ଘାସ ଜୀବନରେ ଯାହା ସତ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସେଇଆ ଅବିକଳ ସତ ହୋଇପାରେ? ବାସ୍ତବିକ ଲେଖକଙ୍କର ଏ ଘାସ ଗଳ୍ପଟି ପ୍ରତୀକଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ ହେଇଥିଲେ ବି ବହୁତ ସତ୍, ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ସେଇଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜିର ଗପଟି ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଲେଖା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ପଢ଼ିଥିବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ। ଯିଏ ପଢ଼ିନଥିବେ, ମୁଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଲଗା କଥା ବି କହିବି।
मो निजर कविता निजर गल्प भी कहबी भल लगी आपण मैंने आज समस्ते देखला बेले लाइक बटन को निश्चय दबातु सब्सक्राइब कर दिंतु प्लीज 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 आओ गोपटी शुणु मन देकी भल लगे।